Bendiciones a todos. Buenas noches. Les habla el pastor Luis Felipe Jaramillo. Blessings to all. Good evening. Jessica Romero speaking. Aquí en nuestra cápsula de las 7 de la noche, hoy día martes. In our 7 p.m. capsule today, Tuesday. Estamos declarando en esta semana que Dios nos prospera o que somos prosperados porque Él está con nosotros. We're declaring this week that God prospers us, or we are prospered because He is with us. Y estamos en esta serie En las manos del alfarero. And we are in this series that I titled In the Hand of the Potter. Y en esta noche vamos a hablar acerca del vaso de ira. And tonight we're going to talk about the vessel of wrath. Romanos 9:22 dice así: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Romans 9:22. What if God, willing to show his wrath and to make his power known, endured with much long-serving the vessels of wrath fitted to destruction? ¿De qué se trata las vasijas de ira? What are the vessels of wrath about? Son esas vasijas que el alfarero ha hecho el proceso de renovación, las ha vaciado. These vessels are the ones that the potter has done that process where he has emptied them. Las ha sacudido. He has shaken them. Las ha lijado. He has sanded them. Con el cepillo. Le ha hecho la restauración en las partes que estaba mal. He has restored them in the broken spots. Y han sido metidas en el horno. And they had been put in the oven, in the furnace. Pero cuando salen del horno, but when they come out of that oven, of that furnace, todavía no están bien. They're still not well. Siguen teniendo imperfecciones. They still continue to have imperfections. No están funcionando bien. No son vasijas de buena calidad. They're still not working correctly. They're still not vessels of good quality. Entonces, el alfarero tiene mucha paciencia con esas vasijas. So the potter has a lot of patience with these vessels. Y repite el proceso muchas veces. And he repeats the process various times. Tratando de restaurarla completamente. Trying to restore it completely. Metiéndola de nuevo en el horno. Placing it again in that furnace. Pero este tipo de vasija, cuando sale del horno, a veces parece que está muy bien y que todo está bien. These types of vessels, if it looks like when they come out, everything's fine, they are fine. Pero cuando se le empieza a dar uso, se rompe fácilmente. But when they have a use, they are broken easily. Entonces, este tipo de vasija ya llega el momento donde el alfarero dice, ya no hay nada que hacer. So these types of vessels, the potter gets to a point where he's like, you know what? There's nothing else I can do. En Israel hay un campo que se llama el campo del alfarero. In Israel, there's a place called the potter's land. En donde el alfarero toma esas vasijas que ya tuvo mucha paciencia, pero no quedaron bien. Where the potter takes these vessels were not restored correctly. Porque recuerda, el alfarero tiene un nombre. Because remember, the potter has a name. O sea que él depende de una fama. So he depends on a fame. Y a él no le conviene producir vasijas defectuosas. And it's not convenient for him to produce vessels that are not done correctly. Porque su nombre va a caer. Defective vessels, because his name, his fame is gonna lower. Y nadie va a querer adquirir las vasijas de él. And nobody's gonna want to buy his vessels. Entonces él va al campo del alfarero y las rompe, las arroja en el campo del alfarero y se rompe. So then he goes to this potter's land and he breaks the vessels.
Y Mateo 27:4 nos cuenta la historia de ese campo. And Matthew 7:4 tells us the story about this place. Y esto es, diciendo yo he pecado, entregando sangre inocente. Este es Judas, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de extranjeros, por lo cual el campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Mateo 7. 27, verso 4. Sorry. Sorry about that. Matthew 27, verse 4 to 8. I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. For what is that to us? They replied, that's your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself. The chief priests picked up the coins and said, it is against the law to put this into the treasury, since it is blood money. So they decided to use the money to buy the potter's field as a burial place for foreigners. That is why it has been called the field of blood to this day. De manera que en ese campo, es el campo del alfarero, y se compró con el dinero que Judas obtuvo por vender a Jesús. Therefore, this field is a potter's field, and it's the field that Judas acquired when he sold Jesus. En ese lugar están las piezas, en ese campo están las piezas partidas de las vasijas que no pudieron ser restauradas. In this field, you can find the broken pieces of those vessels that were not able to be restored. Pero tengo una buena noticia. But I have a good news. Todavía tienen una utilidad. They still have a use. La usaban los leprosos para rascarse. The lepers used it to scratch themselves. Una vez más, Dios nos muestra que Él usa todo. Once again, God shows us that he uses everything. Le pido al Señor que no haya ninguno entre nosotros que sea una vasija de ira. I ask the Lord that amongst us there be nobody who is a vessel of wrath. Porque son esas personas que perseveran en no creer en Dios. Because these are the people that persevere in not believing in God. Son esas personas que Dios ha dado muchas oportunidades, pero siguen siendo rebeldes. These are those people that God has given so many opportunities to, but they continue to be rebellious. Son orgullosos, prepotentes, They are proudful, y sienten que no necesitan de Dios. and they feel like they do not need the Lord. Sin embargo, el Señor con tanto amor ha tratado muchas veces de alcanzarlos. However, the Lord with so much love has tried so many times to reach them Y poder hacer la obra del alfarero con ellos. and to be able to do the potter's work with them. Pero como no se logró, tuvieron que ser rotos. But since he wasn't able to, they had to be broken down. Y ahora solo sirven para rascar a los leprosos. And now their only function is to scratch the leopards. De manera que en esta noche, ya la mañana, terminamos con esta serie de En las manos del alfarero. So tomorrow we finish this series of In the Potter's Hand. Y espero que su vida esté siendo bendecida con esta enseñanza. And I hope that your life is being educated with this series. Bendigo a cada uno de los hermanos de Grace Fellowship, I bless each brethren from Grace Fellowship, familiares y amigos que ven esta prédica en bilingüe. family and friends who watch this bilingually. Que Dios bendiga sus vidas. God bless your life. Nos vemos mañana a las 7. See you tomorrow at 7. Dios les bendiga. God bless you.